Daddy, give me a butternut. cái sát tôi sẽ bị 땀이다. What do you want to eat? He said he wanted pancake. बाबु अब तिमीले आज नेपालीमा 1 2 भन्नु पर्यो ल भन त तिमीलाई 1 2 कतिसम्म आउँछ सोह्र हजुर 17 30 आणि 31 31 पछि 32 33 अनि हामी यहाँ बस्नु Right now. The first thing we get to downhill. And make sure you guys are real careful watching this. Yeah, just throw it all in right here. Sure. All right. Eyes are happening, no, we are good. Alright, you guys can feel it. Looking into a dark hole to turn back in favor of sunlight and certainty. Take the easy path, miss the detour that just might lead to something far more extraordinary. Sometimes, usually, those things don't work out. She's my wife now. So yes, that was the right call.
a new adventure, she takes my hand and off we go. Now, the minute I heard the historic tales of Lookout Mountain Cave, I felt that freak factor. Có yang panik sih. हिते केर कहें जो सचो यार नाए सवा मतलब जेके कंदो प्यार नाए हिते केर कहें जो सचो यार नाए हिते केर कहें जो सचो यार नाए सवा मतलब जेके कंदो प्यार नाए सवा मतलब जेके कंदो प्यार नाए हिते केर कहें जो सचो यार नाए हिते केर कहें जो सचो यार नाए हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह Aljo ki pachori karima ki pulsiraima mayalai suhaune rato tikima ki pulsiraima mayalai suhaune rato tikima যদি ইচ্ছে মেশা দিলে বাকি প্রেমের পরাগ বলো ছায়া হবে আমার কিছু বৃষ্টি এলে হঠাৎ
বেসেছি ভালো আজ শুধু তোকে 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 যদি একটু ছুঁয়ে যাস এই অভিমানী মন দিন বদলে যাবে ফের কেউ জানবে না কখন আছে কোন ছুটিতে তোর যেন ইচ্ছে মেশানো ভেজে এক মুঠো আদর তুই ছুলে এখনো মিশে গেছি দুজনেই স্মৃতিদের সামনেই কথারা হারালো যে চেনা ঠোঁটে বেসেছি ভালো আজ শুধু তোকে বেসেছি ভালো আজ শুধু তোকে এসেছি ভালো আজ শুধু